Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, tofongoli ba Biblia na biso. Na kati ya livre Rite chapitre 1er. The book of Ruth chapter 1. Na kati ya livre Rite chapitre 2. Ruth chapter 2. Na kati ya livre Rite chapitre 3. Ruth chapter 3. Na kati ya livre Rite chapitre 4. Ruth chapter 4 as well. Na kati ya livre ya Apocalypse chapitre 4 verset 11. Revelations chapter 4 verse 11. Na kati ya livre Matthieu chapitre 9. Matthew chapter 9. Le verset 27. Verse 27. Tina 30e verset. To the 30th verse. Na livre ya Rite. The verse of Ruth. To simba partie par partie. We'll go part by part. Pour yangonde notre test de base yambula oyo. Because that is the test. Ndi yango to tangi livre na yebo bimba. So we're going to read the whole book. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. I want to tell you something this. Alléluia. Amen. L'histoire. The story. La réalité des choses. The reality of things. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que tu n'as pas commencé cette année avec un travail. I believe you haven't started this job. Je sais que tu n'as pas commencé cette année avec des enfants. I know you haven't started this. Je sais que tu n'as pas commencé cette année que tu n'as pas un visa de voyage. I know you haven't started this. Je sais que tu n'as pas commencé cette année avec un ministère qui n'a pas de moyens ou de possibilités. I know you have started this year with Kasi nazomona eti obandi ministère obandi mbula oyo but I see maboko polele you started this year eloko with ezali te makuta ezali te no money. esika ya kotia lokolo ezali te Nothing to put your feet at. obandi ane oyo ozomona ke obandi okosepela okoti mbula ya sika You are joyful. e kasi But yo bandi mbula sika begin this new year na baposa with your needs, na badésir oza nango with your desires, na baprojet oza nango with your project. peut-être ata kutu moko nde bonata koréaliser na Despite one bitu. thing that didn't materialize this Je vais te dire une chose, but I will tell you something. que cette année That tokoti this year that we've entered into, ezali une année it is a year que Dieu veut nous inspirer, that God wants to inspire que Dieu us, veut nous démontrer that God wants to show sa us puissance. His power. Bien-aimé, Brethren, dans le livre des Rites, the book of Ruth, la Bible commence the Bible begins avec une histoire with a story d'un homme of a man avec sa femme, with his wife, Elimelech Elimelech et Naomi. and Naomi. Mais le livre, And c'est le livre des Rites. is the book of Ruth. Alléluia. Amen. Mais dans le premier chapitre, But in the first on n'a chapter, pas commencé avec Rite. we don't start with Mais Ruth, on a commencé avec Naomi start with Naomi et Elimelech son and mari. Elimelech, her husband. C'est-à-dire quoi? Which means Tu es that entré dans cette année, you tu es entered this entré year, dans cette année, you came to yo this year, kotimbula oyo. you came to this Mais year, au kotimbula oyo la histoire to this year te. without a story. Alléluia. Amen. Mais histoire na yo, It's a story. et so banande na katambula Start oyo. this year in Jesus' name. Alléluia. Amen. Le livre est un livre à rite. The book is the book of Mais Ruth. histoire bandi na rite te. The story begins Ebandi with na Ruth. Naomi, Begin with Naomi. ebandi na Elimelech. Elimelech. Amen. Alléluia. Amen. Tout va changer dans un peu de temps. Everything will change in a few moments. Alléluia. Amen. Everything will change in a few moments. Tosé longo. Are we together? Riche chapitre 1 le verset 4. D'autant que le verset 4. Verse 4, read verse Tina 4 6. till verse 6. La Bible The dit Bible says, oh, Maclon et John. Non, attends à partir de 4 verset. Il prit des femmes moabites, je m'excuse, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Rite, et ils habiteraient là environ 10 ans. Maclon et John mourirent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva elle et ses belles filles, enfin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Et lui avait donné du pain. now they took wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah, the name of the other Ruth, and they dwelt there about 10 years. Then both Mahlon and Chilion also died. So the women survived the 2 sons and her husband. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème principal Our theme, principal de theme cette année of this que year, Dieu nous a donné, the God has que granted Dieu nous us, a révélé, God has given us,
Que la volonté parfaite de Dieu soit faite dans nos vies et sur nos marches et dans nos maisons et dans nos familles et sur toutes nos conduites. May the perfect will of God be made manifest in our life, in our households, and in all our affairs and everything we do within this year. Que la volonté de Dieu, que la volonté parfaite de Dieu soit May the perfect will of God accomplie be done, be dans accomplished ta vie, in dans our nos lives, vies, in our dans lives, nos maisons, in our households, dans nos familles, in our families, dans nos affaires, in our affairs, dans nos ministères, in our ministries, dans nos dons in our et gifts dans and nos talents marches, given unto us, in dans our walk tout ce que nous with allons God, faire. whatever we do, Que la volonté may parfaite the will- de Dieu the perfect will of soit God faite. be done. May His will be done in Notre each thème and de every cette day. année. May His perfect will be done. Alléluia. That is the theme. Alléluia. Amen. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. Que la volonté de Dieu, que la volonté parfaite de Dieu The perfect will of God soit faite. be done. May His will be done. Que dirons-nous par là? What are we talking 1. about? Le One, désir parfait de Dieu. the perfect desire of the Lord. Le désir parfait de Dieu The perfect desire of the Lord of qui God, exprime la volonté parfaite de Dieu. which expresses the perfect will of God. Alléluia. Amen. Le désir parfait de Dieu Perfect desire of qui nous God, montre que which shows la us volonté parfaite de Dieu. the perfect will of God. Alléluia. Amen. Le choix parfait de Dieu The perfect choice of qui nous God, montre la volonté parfaite de which Dieu. is the perfect will of God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La volonté parfaite de Dieu, The perfect will of God, le désir parfait de the Dieu. perfect desires of God, Le choix parfait de Dieu, the perfect choices of God, ce qu'il veut. what He wants accomplished, Ce qu'il veut. what He wants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1. Le désir parfait de Dieu. One, the perfect desire of La God 4. La volonté parfaite de Dieu. in His perfect will. 2. Le choix parfait de Dieu. To the perfect Et choice ce of qu'il God, veut accomplir. what He wants to accomplish. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2024. 2024. Chiffre 24. Number 4. 2024. 2024 Alléluia. has a number Quand je 4. désire vivre la volonté de Dieu When I parfaite, desire to live the perfect will of God, alléluia, Amen. je dois garder cette attitude. I want to protect that attitude. Je dois marcher. I want to Je walk. dois être. I gotta Je be. dois me comporter I gotta behave comme des hommes, like people, comme des êtres vivants, like the comme living des creatures, veillards like the 24 qui sont elders là. who were Aux there. alentours. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 4, le verset Galatians 10. chapter 4 verse 10. Quand je marche dans l'année 2024, When I go into 24, je dois être un adorateur, I gotta be a worshipper. un homme de l'action de I need grâce, to be a person of une femme de thanksgiving. l'action de A grâce. man of thanksgiving, a Devant woman of toutes les thanksgiving, combats, before all devant toutes les combats, before all circonstances, work, for je all dois savoir une circumstances. chose que I need to understand je vis, that I je live, marche I'm walking sous la volonté in the parfaite de Dieu. perfect will of the Alléluia. Lord. Amen. Christ a dit dans Christ sa said, parole according to his que word, tout existait, that all tout things était exist, fait, things toutes are ces choses created, all things existaient, have ont été existed, créées have been created par la volonté de Dieu. through and by par the will sa of God, volonté. by the will Tout of ce the que Lord. moi je vais croiser, Whatever I go je ne through, perdrai pas mon identité. I'll never lose my Je identity. resterai I'll remain dans mon poste, within my dans mon post, poste, within my position, dans mon poste, within my position, là within my sur role, ma place. in my place. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, So this je time, donnerai pas I will not mes give adversaires adversaries, un my enemies, sujet de moquerie, a subject of un mockery sujet de towards port me, d'entrée, a subject of un port of sujet entry de into my profiter life, de ma vie. or to profit Cette a bit from my fois-ci, life in some way. je garderai This time, la I will joie look parfaite at the à perfect moi. joy within Tu me. garderas la joie parfaite en toi. Perfect joy within yourself, in your Alléluia. life, the perfect will of God. Alléluia. Amen. Balinga balinga te. Whether they like it or Qu'il not, plaît, qu'il neige. whether they cry Boule or beta. die, whatever, Moye bima. whether rain, Éclipse soleil bima. high water can Esereya. whatever happens, Moi, toi, Me nous and tous, you, we all nous allons garder shall keep l'attitude we de la shall joie. guard our peace, Alléluia. our attitude of joy, Parce que because c'est lui qui est avec the nous. one who is with us, Il nous rassure. he's Il reassuring dit us. ceci. He's saying, Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Premier point. First point, La vie de Ruth the life of Ruth. nous édifie quoi? Wow, this edifies us. Nous donne quelle leçon? What lessons are they Quelle teach genre de us? leçon?
What kind of lessons Bien-aimés, does it teach us, brethren? les échecs The failures sur un parcours in a walk, a journey in ou life, sur une marche. or in a walk in life. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu, non. Luc chapitre 1, le verset 37. Luke chapter 1 verse 37. Alléluia. Amen. Rite chapitre 1, le verset 4 à 5. Ruth chapter 1 verse 5. Bien-aimé. 45. Bien-aimé. Brethren, Les échecs. you see the failures, Les échecs. the failures Une marche in your walk qui n'a pas réussi d'aller comme il était prévu which were not received as they were supposed to be. fait partie aussi They are also part du plan de Dieu. of the plan of God. Alléluia. Amen. Pourquoi? Why? Quand nous désirons vivre la volonté parfaite de Dieu, We desire to live in the nous will of devons God. comprendre We need ceci. to understand. Il y aura des leçons, There will be lessons. il y aura des choses There will be things que nous devons apprendre, that you have to learn. que nous devons koyekola. Which we need to also understand. Alléluia. Amen. Pour te dire que la volonté parfaite For de us to Dieu live in the perfect will of God and to receive dans nos vies. Alléluia. God within our lives. Ce que mon madame était, If you see very well, vie ya Naomi, the life of Naomi, na vie ya Rite. the life of Ruth, Alléluia. amen, Ezalaki une parcours, was a ezalaki un journey, parcours, was a ezalaki journey, une marche was a walk oyo ebandaki. which began, Alléluia. amen, Ebandi bien mesuki mabe. it began good, ended in a very bad way. Alléluia. Ekendaki plus loin makasi. Didn't even go further. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Which means, J'ai expliqué aux phrases wana. I'm explaining that verse. Natalisa yo. I show you. Ils ont réalisé, They realized, ils ont compris. they understood. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont compris que They understood that Ruth, Ruth na belle-mère né Naomi, and her mother ba comprendre que they understood. na 2023 2024, basali ba échec ebele. it's so many Na 2023 mistakes and babungisi mibali. They lost their Na husbands. 2023 babungisi bosui. Na 2023 babungisi récite. Na 2023 ba commettre l'avortement belé. Na 2023 babungisi ba voie d'accès pour la côte à la terre promise. They lost their access to go to the promised land. Alléluia. 2023. Vous comprenez pour moi? Mais ils ont retenu quelque chose. They retained something. Alléluia. Amen. Tango baza kotambola, tango ba décider que ba bima Moab, ba kende Israël, c'est-à-dire ils ont compris They que understood rien n'est impossible à Dieu. nothing is impossible in Jesus, in Christ, in God. Alléluia. Amen. Ata chemin o esimbaki te. When this walk in Ata work bisika na wuti makambo when I esimbi came te. from things in work Ata out, bisika na tiko tika kuna mambo esimbi when I te. left things in Ata na work porte out, na tiko bima ai when I just 2023 came makambo out esimbi from te. things that don't work out, Mais moi je sais, but I believe n'importe sika o nga na this koti window oyo, I'm going through, j'ai la foi, I have the faith, je sais que I believe, rien I n'est know impossible that à nothing Dieu. is impossible Pour in Nzambe God. asala, For God o to esengi work asala la vie na what ngai. was doing my Soki life, asalelaki Marie, if he did it for soki Mary, asalelaki Marie, if he did it for soki Mary, asalelaki Marie, if he did it for car Mary, oyo ezali impossible which was na an monde entier impossible mobimba. case in the whole Mais world. Dieu a fait cela God did pour that sa gloire, for his pour glory, accomplir to accomplish sa volonté parfaite. his perfect Moi will. je I sais, also believe na mbula oyo, that in this le year, diable the devil azala d'accord be avec ses agreeable acolytes, with bazala his d'accord acolytes, te, bazala whether or pour not- te, bazala available te, na etali ngai te. Moi je sais que cette année, moi je vivrai ce que Dieu avait promis, avait planifié pour moi dans ma vie, et sa volonté parfaite s'accomplira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. We are together. Amen. Deuxième, Second point, elle ne s'est pas appuyée sur son passé. do not be strengthened. They were strengthened by their past. Basapuyaki te na past na bango. They were not strengthened by their past. They were not Basapuyaki strengthened by te their na past. histoire oyo bauti komona na 2023. They were not strengthened by what they were. Yoka oyo eza baprincipe mpo obike la volonté parfaite de Dieu. These are principles not to Ne live in the t'appuie plan of pas God. Don't strengthen na yourself. réalité 2023. Ne Ne t'appuie pas Don't strengthen yourself. na parcours na 2023. In the world of Ne t'appuie pas Don't strengthen na yourself. marche na vie 2023 bikeli wana. In the Ne t'appuie what pas you went through to the na day. échec oyo bikeli 2023 wana. yourself in the Alléluia. failure you went through. Parce que dans Rite chapitre 1 le verset 5 à 6, Chapter 1, verse Naomi 5 a to 6. réalisé que Naomi realized akufeli mobali. that my husband Rite a died. réalisé que Ruth realized akufeli mobali my husband kasi died. aboti te. But I had no Malgré children. cela, Despite Rite a that, fixé
Ruth fixed na ye her eyes na kati ya 2024 towards 2024. yo nde Rite. You are Ruth. Alléluia. Amen. Oyo bungisi You wana have lost whatever you've lost. It has been lost. sikoyo Now yo koti na marche you're going oyo to a new po yo place obikela for you to po yo believe, osimba for you to see, po yo for you to omona. hold in touch. Alléluia. Amen. Luc chapitre 9 Luke le verset chapter 59 verse 62. 59 to 62. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit que Bible says Jésus-Christ a mené kotambola Christ Jesus was walking. azokende. He was going. Alléluia. Amen. Malgré marche à le Messia, Despite the la walk of Bible Christ, me dit, the Bible says, bien aimé, brethren, ah, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Amen. La Bible me dit, The Bible says la Bible me dit, The Bible il y avait des aveugles. there were two blind Des aveugles people, wana, two blind people. baso follow They are Yesu following Messia. Christ Jesus. Sikona tuni, So now I na ask, misu nini, with what eyes? na misu nini, With what eyes were que they des following aveugles Jesus? baso follow, Are following baso Jesus. landa They are Yesu following Messia. Jesus. On n'a pas dit que didn't say bazalaki na batu that there oyo were people ndenga na who were simile holding maboko oyo babande kolanda Yesu Messia They were ke following Jesus. Yesu Messia Jesus. bikisa Jesus. baveugle Jesus. oyo. Jesus. Non, No. mais la Bible dit Bible says il y avait des there were two aveugles. blind men. Quand Jésus passait When Christ dans passed la by, foule, in that des small aveugles place, two blind suivaient people Jésus followed et Jesus. ils ont réussi And they- que Yesu and Messia they were able ayoka bango for God koloba to hear ete them, fils de say, David, the son of David, mwana David, son of aie David, pitié de nous. Please help us. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, Which means, moi, ça I- me regarde pas. doesn't Baye banga tell me ekomba. to know Baye me. banga na sala kate. Yes, but I Baye don't banga know. ke dossier na I don't- ngebloka. but I think Baye banga it's ke na wrong. kauka. Everything is Baye banga right. ke na sukela. Everything is just Baye banga wrong. ke Everything Salomo. is broken. Baye banga ke Solomon. mokola teti. Yes. Baye banga ke moto wana sanga valeur. has no value. Moi je m'en fous. believe. Nana I landi don't Yesu. care. I'm 2023 na tikeli bango. Nana landi ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque langage à des aveugles, Language of c'est la life langage is the same de way deux veuves. of the root of the two widows. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La langage The way de deux aveugles, of two blind c'est la people langage is the de same deux veuves. way of Luc two 9. widows. Luke Luc 9, chapitre 1er. Ruth chapter 1. Alléluia. Il y avait trois veuves. There were three widows. Mais, But comme que moi je sais, as I know, la Bible nous présente the Bible qu'il y aura des témoins. presents witnesses. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ça na Mose na Just Élie. to be Moses and Elijah. Troisième moutou, The third il y a ça person, unique. he's unique. Asa unique. He's unique. Alléluia. Amen. Il faut avoir des témoins. You have to have two Alléluia. Amen. Il faut avoir un témoin You have one qui witness. était là en Israël. Who is that Israel? Il faut avoir aussi un témoin One witness. qui doit venir Who will come des nations. from the Des nations. From the nations. Pour vivre To see. la main de Dieu. To see the hand of God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Baveuve mi balé, Two widows. baveugle mi balé, Two blind mais pas c'est people. déterminé. So they determine themselves Glory. to the will of God. Amen. Amen. Des veuves, Two blind des aveugles. and two widows. Two Alléluia. widows, two blind. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des veuves, Two widows. 24. Deux. 24, two. Alléluia. Amen. Des hommes, Two men, des femmes. two women. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme que Ruth et Naomi You see, as Ruth and avaient Naomi, les yeux. they had eyes, Mais comme que but le veuve, les aveugles the widows n'avaient pas les yeux, could not see, mais but ils avaient la they révélation. had the revelation. Ils ne peuvent pas voir par les yeux physiques, hein, Not see by mais ils physical peuvent eyes. comprendre. They could Ils comprehend. peuvent They voir could understand. par les yeux de spirituel. But the spiritual C'est eyes, lui-ci that this qui person tient who is ma there guérison.
Celui-ci, quand il dit un mot, même si mon père, même si mes ancêtres, même si ma famille, même si mon village met des paroles, par laquelle yo, par laquelle maloba, yo koko bate, yo ko avancé, mais tel que moi je vis, toi tu vis, dans la révélation, dans la promesse de Dieu, pour vivre à la volonté parfaite de Dieu, yo il faut mona. Alléluia. Okomona na kombo na Yesu. Alléluia. Soni wana ki veve zolongwa na kombo na Yesu. Soni wana etula ya kozanga ya kokauka elongwe na kombo na Yesu Kristo. Tabala yango. Amen, Jesus name. Jesus name. On peut acclamer pour la gloire de Jésus-Christ. Can we clap for the glory of God? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2024. 2024. 2024. 2024. Alléluia. Amen. Lorsque aussi, Also, dans la salle, in the il y hall, avait des hommes there were two et il men. y avait des femmes There were also two women. en qualité de femmes. In quality Alléluia. of women. Dieu parlait. Tantôt d'une manière, God tantôt d'une speaks autre. in one way or Alléluia. another. Amen. Cette nuit, c'était ta nuit. It's your night. Amen. 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 Thank you, Lord. Trois. Le retard de la vie fait partie du plan de Dieu. The delay of life can be the plan of God. Amen. Le retard de la vie. The delay of life can be the plan of Et ça God. peut faire partie na plan nzambe. It's within the plan of God. Alléluia. Amen. Retard ya vie oyo zomona wana. The delay of life you are seeing Et ça peut faire partie na plan nzambe. is part of the plan of God. Alléluia. Amen. 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 Naomi a eu retard, oui non? Naomi Yes. was late. Rita a eu retard, oui non? Ruth also, Yes. Alléluia. Amen. Yopé. You also, Aux qui retard, hein? you also good Pour la voyage, hein? for the Pour voyage. qui retard, hein? Pour la médecine, hein? Pour qui retard, hein? Pour la libane, hein? Mais tu as vu ça, yo? Martha Moni. Martha, A vu Jésus. she said, Tu as beaucoup de Jesus, retard. you're very late. Alléluia. Amen. Pourquoi? Why? Moi, j'étais appelé. I called Quand you. mon frère My avait brother, juste qu'un petit if he fièvre. was just, Tu n'es pas venu. If he didn't come, he didn't come. Alléluia. It would have died. Ruth, Ruth, il a fait passer 10 ans. she went 10 years. À l'équipe, on a retard. 10 years in a À delay. beauté l'autre. No child. Naomi, nothing. a béni, she a went Moab, out, a went to travaillé, Moab, she went a to passé work, année she Kabou, passed time there. a investi l'autre. She invested nothing. Fine yika na retard. And her Lorsque life batouana delay. nyonso, Those people, ba retard a fini na they are babo. delayed. Eza na kati ya plan nzambe. The plan of Pourquoi God. pour la volonté Why? parfaite The de will Dieu of et se God manifester na be vie ya moto, manifested in their life. il faut nzambe It needs a retardé onanu. to first Pour atalisa yo la chose que tu dois faire tant comme abisika. When you get there. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Christ a dit? What did Alors bien Christ say? été. He said, Oui, je sais maintenant. Yes, I know. Voilà Martha Sawanti. That's Martha. Est-ce que disciple? So Ah bien été. I know. Oui. Yes. Lazare a Koufi. I know the Ah oui, Yes, mais the sa mort But sera yes, pour la gloire shall de be Dieu. for the glory Non, of Dieu God. va pas le faire God pour Yolingi. because you Tu want- vas pas l'accomplir God pour wants la to- désirer. God wants Mais to- Dieu God veut que wants tu to- sois en God retard. wants you to Parce que delay. dans l'époque wana, in that time, Nathan fixé wana, Nathan convenable wana, tant qu'on est à son sala, when it's il working, doit le faire he wants to pour do que it. le monde He has to do it sache for the que world l'éternel to know t'aime. that the living Ainsi God que loves sa gloire doit His s'écarter, glory doit se manifester dans tous les attendus, dans tous les étendus du monde. Ils doivent comprendre que Osalakana Yeshu Messia. You know that you are serving the living God, Christ Glory Jesus be to Yeshua, the God. Messiah. Glory, Amen. glory, glory, glory. Jean chapitre 11, John chapter 11, les versets 5, 14 et 21. verse 5, 14, 21. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. 4. Ruth, elle avait premièrement Point 4. brisé ses mauvais actes. Ruth first broke away Ruth. all her bad acts. Et her là, bad comprendre actions. qu'il y a nous. The first thing Ruth Et understood, c'est là qui
Il y a beaucoup de mauvais caractères. She began to break all her bad Mauvais works, caractères. all her bad Oui, ça va character, qui n'a pas bad personality 2023. Pourquoi? Why? La chose qui a repoussé, Because the thing that la pushed chose her qui back, a poussé the thing that pushed Naomi Naomi a repoussé to sa belle-fille, c'était le caractère. her sisters. Alléluia. Were her. Bizarre la 2023 wana. 2023. Ndeko ça que tu vas attrister le Saint-Esprit. You will make- Alléluia. Mais quand toi tu te décides But when you de decide te yourself, briser d'abord, break il y a yourself Kobuka down, d'abord. break yourself Pourquoi down. Why? tu ne dois pas dire que Don't Nakotimbu la sika, Hallelujah. Makambu ya sika, Nyonso yanga ya sika. Jesus, Mais tu dois d'abord commencer But you have to de start briser de breaking mauvaises the mentalités, bad- de the mauvaises bad mentality, caractères, bad attitudes, bad tout ce que works, tu sais en bad toi. attitude, On va bad reprocher à quoi on a mabe. the Yo bana rebuke ko vanda begin banda ko buka yango pour approcher For you to la now volonté approach parfaite the de will Dieu of God et s'accomplit dans manifested ta in vie. your life in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Matthieu 3, 7 et 9. 7 to 9. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu veux vivre la volonté parfaite de Dieu, You want to see the il faut will of compter God, plus à Dieu qu'aux hommes. you have to trust more in God Quand than in tu men. veux vivre la volonté parfaite de Dieu, il faut compter plus à You have Dieu. to first trust more in God. Alléluia. Amen. Vivre, marcher dans l'assurance. In the assurance. Matthieu chapitre 9, le verset 27 à 30. 27 to 30. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je reviens un peu en arrière. I go back behind again. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Do you understand? les aveugles The blind, ont vécu? they were victorious to see the hand of God. Vous voyez pourquoi? Do you know why? Ntango baotambula, When they are walking, ntango baotambula, when they are walking, ntango baotambula, when they are walking, bango base compter plus. they counted Nango themselves more. bazoyoke pa What they are Jésus. hearing from Jesus, Ba compter plus they te. didn't count more. Nango bazoyoka na What they are matoi ya hearing bato. from other Mais people, bango base compter but they plus. trust more Na oyo bamoni in na what kati ya Jésus they have wana. seen in Christ Alléluia. spiritually. Yango ntango bazolanda That's Yesu why when they Mesia, are following malgré Jesus, libanga ekozala despite wana, the rock was there, malgré pierre d'achoppement ekozala despite the wana, stumbling block was there, malgré barrière ekozala Despite the barrière was wana, there, malgré embuscade ekozala despite wana, the catastrophe malgré was there, libulu ekozala despite wana, the hole was there, mais bango, but them, ils sont restés la tête haute, they just mais put en their même head temps up. aveugles. They are just C'est-à-dire, blind, which means quand moi j'espère when I de am vivre hoping la to promesse, see the will of la God, volonté the promise parfaite of de God, Dieu, the will of je God, n'ai pas le I temps don't have the de time regarder to look à gauche, left à and droite. right. Je n'ai pas besoin qu'on me tienne à la main, on me dit avance. Mais au contraire, je vais couper toutes tes mains, tous tes pieds qui peuvent me retarder dans ma marche. Je vais y avancer, je vais y aller jusqu'à ce que je vais toucher, je vais vivre la promesse de Dieu. Oh, je vais pas toucher. I'll do it in Jesus' name. I'll begin to hold it. I'll begin to do it in Jesus' name. May it be so in Jesus' name. Amen. Amen. Yes, we thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. We bless you, Lord. Amen. 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 We thank you, Lord, Lord Jesus. We bless you, Lord. We thank you, Lord, for the new year, for the insight, for the revelation, Lord, to open up our eyes just for us, Lord God, to be in more contact with you, to be at our feet, Lord God, on our knees praising you, humbling ourselves before you, Lord God, to change ourselves, to be molded, Lord God, into a different vessel, a vessel that gives you honor, a vessel that gives you glory. Oh, Father God, perhaps we were dishonored vessels in 2023, but come 2024, we are now vessels of honor. We are now vessels that are going to glorify you and praise you and live in your perfect will in Jesus' name. We are going to live in your will, Lord Jesus. We are going to bless you and praise you. In Jesus' O kumama Elohim, o kumama Elonai, Yahweh le kumezonga na mboka na yo. Nous te disons merci. Eh bien-aimé, Brethren, oyoki liloba na Nzambe na tongo na lelo. Oyoki liloba. God loves you so much. God loves you so much.
God love you bien-aimé. Nzamba lingio pe aponio. Apesio liloba na tongo na lelo. Ya yoko tambola nango. Nzamba eko lobela yo lelo ete. Yoko tambola. Dozo kende kwa avancer sikol. Dozo kende na nzambe wana. Rite. Aboya kibizale line ya kala. Oyo baboyo ya linalibala ya liboso. Donc je ne pense pas que tama tenda ke ba Boaz, apesa ki susu Boaz problème. Bien-aimé, oyo ezali saison ya sika. Oyo ezali saison ya sika. Saison ya sika bien-aimé. Kaka ndenge na